پارٹی کے ہیڈ کے اوپینین کے خلاف یا اس کی جو حکم ہے اس کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اچھا، یہ بہت اہم فیصلہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. اس کے نتیجے میں لوٹاکریسی کا خاتمہ ہوا، اس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنلزم واپس آیا. اچھا، اب اس فیصلے کے نتیجے میں 25 اراکین جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ مائنس ہو گیا ہے حمزہ شریف کے ووٹوں سے. لہٰذا اس وقت کی جو نمبر گیم ہے اس میں جو اپوزیشن ہے جو موجودہ جس کو پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہے اور پی ایم ایل کیو اس کا حصہ ہے، اس کے پاس 173 ووٹ ہیں اور حمزہ شریف کے پاس اس وقت 172 ووٹ ہیں. اور جو پہلا الیکشن کا حصہ ہے وہ پہلا الیکشن آئین کے مطابق اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ کل میں نے کس طرح کیا تھا کہ حمزہ شہباز کو اس فیصلے کے بعد خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ پچھلا 1 مہینہ پورا نون لیگ نے ہمیں یہ بھاشن دیتے ہوئے گزارا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے عمل نہ کر کے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. اب کل سے اگر آپ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف بطور وزیر اعلیٰ یہاں پہ براجمان ہیں، اس کے کانسیکوینسز آپ پہلے تو کابینہ نہیں بنا سکے. لہٰذا اب تک آپ کے تمام انتظامی فیصلے مصطفیٰ امپیکس کیس کے جو ریشو سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ نے اپنا مصطفیٰ امپیکس کیس میں جو اصول طے کیا ہوا ہے اس کے خلاف آپ حکومت چلا رہے تھے. سو تمام انتظامی فیصلے آپ کے غلط ہیں اور آپ کو ان کے لیے لائبل ہونا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت نمبر آپ کا اپوزیشن سے کم ہے تو آپ خود ہی کچھ جو ہے وہ کوئی شرم کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دے دیں. تیسری صورت یہ ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ کا گورنر ہی نہیں ہے. عمر چیمہ جو ایک لیگل گورنر ہیں ان کو ایک جوائنٹ سیکرٹری کے احکامات کے تحت سسپینڈ کر دیا گیا ہے. نیا گورنر جو ہے وہ اس نے چارج نہیں لیا. آپ کے پاس گورنر نہیں ہے. لہٰذا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل عدالت عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا کوورنٹو کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا جائے اور پاکستان یہاں پنجاب میں ایک نیا الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے. نئے الیکشن کے نتیجے میں پرویز الہی انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں. سو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا واحد حل یہی ہے. ہم چاہتے تو اسپیکر جو تھا وہ آج خود بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا اور کہہ دیتا کہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک لیگل جو ہے وہ چلنی تھی. تو ہم نے یہ بجائے اس کے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے کے بجائے ہم خود ہی عدالت سے رجوع کریں اور عدالت سے یہ کہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک کوورنٹو کی پٹیشن کر کے اور حمزہ شہباز کو عہدے سے فارغ کریں. مجھے امید یہ ہے یہ پٹیشن صبح فائل ہوگی اور اس کے اوپر احکامات جلدی ہونے چاہیے. اس وقت پنجاب میں ویسے تو پورے ملک میں ہی کوئی حکومت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج ڈالر جس طریقے سے 200 روپے کے اوپر چلا گیا ہے، ہماری معیشت کی بالکل تباہی اتار دی ہے انہوں نے 40 دنوں میں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکو جو ہیں وہ گھر میں گھس جائیں اور چند گھنٹوں میں گھر کا صفایا کر دیں. یہ تقریباً پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا خاصا ایک پاکستان مستحکم مضبوط پاکستان ان نالائقوں کے حوالے ہوا اور چند گھنٹے میں ان ڈاکوؤں نے پورے اس گھر کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ جو ہے وہ سارا اس کو جو ہے وہ کھا گیا. اب اس کے بعد جو اگلی مرحلہ ہمارا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے اور ان انتخابات کی طرف جلد بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو نمبر گیم سینٹر میں ہے وہاں پر بھی صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو شہباز شریف ہیں ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں. 172 ووٹ اس وقت شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے. سو میری نظر میں یہ جو ہمارا کچھ لوگ جو بے وقوفی والی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے، اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کا بنیادی جو اس وقت بحران ہے وہ سیاسی ہے.
जब सियासी बहरान ठीक होगा तो आपका मुआशी बहरान ठीक होगा। इमरान खान को जिस तरीके से एक गैर कानूनी इंटरनेशनल ख्वाहिश चढ़ाया गया, उसका नुकसान पाकिस्तान भुगत रहा है, और ये बहरान उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपका सियासी बहरान हल नहीं होता। और सियासी बहरान हल करने की वाहिद सूरत जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं, और जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत साथी इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शन ही चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ बढ़े, और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। सो पहला मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन करें। परवेज़ इलाही साहब से इस पर बात हो रही है, वो एग्री है इस बात पर? उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके पाऊँ। शेर साहब ये बताएं कि पंजाब को दो ऑफिसर चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब है। पहले तो ब्यूरोक्रेसी को पीटीआई क्या मैसेज दे रही है सदारती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में, इस पे काम के लिंगर ऑन होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, ये तो अब मेरी ख्वाहिश जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि इतना बड़ा सूबा जो है वो हुकूमत के बगैर तो नहीं काम कर सकता, लिहाजा इसको डे टू डे आप सुन के जो है वो इसको जिस तरह से आपको पता ही अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, तो इसको जो है वो पूरा आप सुने और जल्द अज जल्द इसका फैसला करें ताकि इस बहरान का खात्मा हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी का ताल्लुक है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है, लिहाजा बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे, और जो फैसले भी आपने किए हैं जो मेरिट से हट के किए हैं उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। ये जो आप इस वक्त तब्दीलियाँ और तैनातियाँ एक इलीगल चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर कर रहे हैं, ये इस वक्त कानून के मुनाफी है, और अगर इसको जारी रखा गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो साहब ये बताइएगा, माजी में हम सुनते हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दबाव दे रही है हुकूमत को कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएं, आप इस खबर को कैसे देखें? देखिए जी, मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि नहीं, लेकिन हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, तमाम लोग जो हैं वो इसी पे उनका कंसेंसस है कि जल्द इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के आइनी और सियासी बहरान का कोई हल नहीं। जो साहब माजी में हम सुनते आए हैं तालिबान के हवाले से बैड तालिबान और गुड तालिबान, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक नई इस्तिलाह आई है बैड डिसीजन और गुड डिसीजन, ये कब तक सियासी जमातें करती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी आपने एक फजूल जो है वो एग्जाम्पल दी है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही होते हैं, कोई फैसले सही होंगे, कोई फैसले गलत होंगे। जिन फैसलों मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते, लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं, जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट। वास्तव में इस बात का कितना चांस है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी हुई थी अब उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद से जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो सकती है, इसके ऊपर भी बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पर भी बात हो सकती है, लेकिन पहली शर्त ये है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए, और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी साहब ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जेस्चर के वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, तो आप ये मुतालबा तो कर रही हैं और वो इस वक्त जो पीटीआई का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये लिकर ऑन हो मामला, तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है, उन्होंने पीटीआई की टांगें क्या तोड़नी है। तो पहली बात ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई, और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया, और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें ला के किधर बिठा दिया। सो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए, ज़्यादा जिद में नहीं। अच्छा, बताइएगा कि सीएम के लिए
ये तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और सीएम को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और ये सुबह हो रही है। और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था। सो आई होप कि उमर चीमा विल बी बैक इंशाल्लाह गवर्नर हाउस। चूरन की बात की है तो चूरन के 2 कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो समझ लो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन देखा, काला चूरन या दूसरा? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा कि आप हकीम भी टीआई के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा नून लीग भाषण देती रही कि हम अदालती अहकामात नहीं मानते। अब कल से हमजा शहबाज वज़ीर आला की नशिस्त पर बराजमान हैं। इस वक्त नंबर्स गेम अपोजिशन से कम है।